कार्तिक पूर्णिमा ए नाटा शुणिले मनरे गोटे अलगा भावना आसे नुहे कि यह केवल गोटे पर्व नुहे यह हेउछि आमर आस्था आम परंपरा आउ आम ओडिशार गौरवमय इतिहासर एक मिलन से दिन सकाळर दृश्य ओहो मने पकेली मनटा भरी जाए। तेबे चलंतु आज यही सुंदर पर्वर कहानी भितरकू टिके गभीरकू जिबा। केबे भाबिछंती एई जे कार्तिक पूर्णिमा सकाळू सकाळू नदी कूଳରେ हजार हजार छोट छोट डोंगारे दीप जळु थाए एमती काहेकी करा जाए एहार कहानीटा कौन आपण जानी आश्चर्य हेबे। एही गोटे सुंदर दृश्य पछरे ही लुचि रहिछि पूरा कहानीर मूल कथा जेउथिरे आध्यात्मिकता भी अछि आउ अछि आमर एक साहसी अतीत। अच्छा तेबे कहानी को पूरा मूलरू बुझबाको हेले आमको कार्तिक पूर्णिमारू नुहे बरं पूरा कार्तिक मासरू ही आरंभ करबाको पड़िबो। काहेकि ना कार्तिक पूर्णिमा केवल गोटिए दिनर पर्व नुहे एहा हेउछि पूरा मासे धरी चलीथिबा एक साधनार शेष दिन। आउ जानिछंती हिंदू पंजिका अनुसारे एही कार्तिक मासकू वर्षर सबुठारु पवित्र मास बोली कुहा जाए। एही पूरा मासटा आमे देखुजे जे अनेक लोक विशेष करी आम घरर माने ओ वयस्क माने कार्तिक व्रत करंती। तेबे एहा कोन एडा खाली उपवास रहिबा कथा नुहे जमा नुहे एहा एक प्रकारर निजकू माने निज मन आउ शरीर को पवित्र करिवार प्रक्रिया। एथिरे पूरा सरल जीवन बंचिबा प्रार्थना करिबा आ सबुटु बड़ कथा हला सात्विक खाइबा एसबु सामिल थाए। आउ पूरा मास भितरे शेष 5 दिन बस सेटा ही होछि सबुटु खास। एहाको आमे कहू पंचुक। एही समयरे आध्यात्मिक भावना पूजापाठ सबुकिछि चरम सीमारे पहुंची जाए माने पूरा मासर तपस्या जेमिति एही 5 दिन रे ही संपूर्ण हुए। अच्छा एते जाए तो आमे आध्यात्मिक दिग विषय कथा हेले किंतु कहानी एतिकिरे सरिनी। एही पवित्र परंपरा सहित आमर एक एमिति गौरवमय इतिहास जोड़ी होई रहिछि जहा सुनिले छाती कुंडमुठ होइजिबो। ए हेउछि आम साहसी पूर्वपुरुष आम साधव पुओ मानकर कहानी। तेबे चालंतु सीधा फेरी जिबा सेही सुवर्ण जुगकू। बहुत वर्ष तलर कथा सेतेबेले आम राज्यर ना ओडिशा नुहे कलिंग थिला। आउ एही माटीरे थिले किछि दुसाहसी सामुद्रिक बणिक जो मानंकु आमे साधव बोली जाणु। एमाने साधारण बणिक नथिले एमाने थिले समुद्रर राजा। निज जीवन को पानी रे पकाई समुद्रर छाती चिरी व्यवसाय पाई बाहरी जाउथिले दूर देशकू। भाबी देखंतु तो सेमानंक यात्राकू कोनोसी फिल्म कहानीठू कम नुहे। प्रथमे ठीक एही कार्तिक पूर्णिमा दिन ही सेमाने निजर बड़ बड़ जहाज जहाकू बोईत कुहा जाउथिला सेथिरे बसी यात्रा आरंभ करुथिले। तापरे समुद्र पारी होई जाभा सुमात्रा बाली एमिति केते केते देशरे पहुंचुथिले। सेठारे आम जिनिसा देई सेमानंकर मसला मणिमुक्ता कपड़ा आणुथिले। आउ शेषरे मास मास परे जेतेबेले सेमाने घरकू फेरुथिले सांगरे खाली धनरत्न नुहे बरं अजणा देशर केते कहानी आउ अनुभूति नहीं आसुथिले। आज आमे जहा करूछु सेटा हेउछि सेही साहसी पूर्वपुरुषंकू आमर एक सलाम एक सम्मान। एबे बुझिले तो से साधव पुओंक कहानी। तेबे प्रश्न उठुची से इतिहास सहित आज आमे भसाउथिबा छोट डंगार संपर्क कौन। हाँ एबे आसंतु सेही रहस्य उपरु पर्दा उठाइबा। एही ठरू ही आपण सेही छोट दीपजला डंगार प्रकृत अर्थ बुझी पारिबे। बोईत बंदाण एहार सीधासलख अर्थ हेउछि बोईत बा जहाज को वंदना करिबा बा पूजा करिबा। तेबे सेतेबेलकर सेही विशाला बोईतकू तो आमे आज आनी पारिबानी। सेथिपाई आमे तारो एक छोट रूप एक सांकेतिक डंगा तयारी करी भसाऊ। सेही जो छोट डंगा आमे भोरु भोरु नईरे भसाऊ सेईटा हेउछि सेही साधव पुओंकर विराट बोईतर प्रतीक। एहा आमर सेही गौरवमय अतीत को मने पकेइबार केते सुंदर उपाय नुहे कि। आउ से डंगा भी खाली न थाए। साधारणतः कदली पटुआ किंबा कागजरे तियारी एही डंगा भितरे जहा जहा रखा जाए सबुर गोटे गोटे माने अछि। जेमिते कि दीप सेटा हेउछि आशार आलोक फूल पान गुआ एसबु शुभ संकेत आउ शस्य आउ पैसा सेटा समृद्धि पाई प्रार्थना सबु मिसी एक संपूर्ण प्रार्थना। आउ जेतेबेले आमे डंगा भसाऊं सेतेबेले गोटे गीत बोलू नुहे आका मा वई पान गुआ थोई पान गुआ तर मासक धरम मोरा। आमे समस्ते पिलाटी दिनरू एटा शुणीछे बोलीछे मध्य किंतु केबे भाबिछे एई जे आका मा वई एहार प्रकृत अर्थ कौन। शुणिबाकू तो बड़ साधारण लागे किंतु एहा भितरे एक बड़ रहस्य लुचि रहिछि। हाँ तेबे एहार रहस्यटी हेउछि ए आ का मा बोई प्रकृतरे चारिटी अलगा अलगा ओडिया मासर प्रथम अक्षर
ଆ ମାନେ ଆଷାଢ଼, କା ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ, ମା ମାନେ ମାଘ ଆଉ ବଇ ମାନେ ବୈଶାଖ। ଏହି 4ଟି ମାସକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମାଗିଥାଉ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହେଉଛି ଏକ ସାମୂହିକ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏହି ମାସର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ରତ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଟିକେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହବିଷ। ମନେ ରଖିବେ, ହବିଷ କେବଳ ପେଟ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାର ଏକ ଉପାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହବିଷର ନିୟମ କେତେ କଡ଼ା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ଯାହା ଖାଇହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। ତେଲ ନାହିଁ, ମସଲା ନାହିଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଦୂରର କଥା, ଆମିଷର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। କେବଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଆଉ କିଛି ବଛା ବଛା ପରିବା, ତାହା ପୁଣି ବିନା ମସଲାରେ ରାନ୍ଧି ଖିଆଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମର ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। କଠୋର ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା କହିଲେ, ଇତିହାସ କଥା କହିଲେ, ବ୍ରତ ଆଉ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଯଦି ଏହିସବୁକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେବା, ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପରିଚୟ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସେହି ଗୌରବମୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇତିହାସର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ମୃତି, ଯାହା ଆମର ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏମିତି ଭାବେ ମିଶିଯାଇଛି ଯେମିତି କ୍ଷୀରରେ ଚିନି। ଆପଣ ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମର ଇତିହାସ କେତେ ମହାନ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଆସ୍ଥା କେତେ ଦୃଢ଼। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଭସେବାର ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନିଜର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛେ। ବୋଧହୁଏ ଇତିହାସକୁ ବହି ପୃଷ୍ଠାର ବାହାର କରି ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା।